So papalalamove na natin tong Bolt Chili version 2 na bolt. Yes. Yan. Bolt. Natin siya lalagay sa box. May free box pa yan si sir. Yan ako kalupet. Let's go. Tayo na lang natin yung Lalamove Rider. So, andyan na sila Lalamove. Punta na, baba na tayo. Antayin natin sa labas. Grabe unit par. Walang pagkalang totoo. Ito na yung Lalamove sir. Sir. Yes sir. Wait ko lang yung bayad pala sa Gcash. So, tapos na natin magpalalamove. Mamaya may papalalamove pa ulit. Waiting na lang natin si buyer magpalalamove ulit. Peace out. Peace out.